Así que cuando estén en el Salmo 112 me dicen amén. So when you're in the book of Psalms 112, you say amen. Oiga lo que dice la Biblia. Hear what the Bible says. Estamos haciendo un estudio de este salmo desde hace un tiempo ya. We've been studying this book of Psalms 112 as some time now. Y la Biblia es tan rica The Bible is so rich que no hemos podido salir del versículo 1. that we've been not able to come out of chapter 1. O sea que tenemos, yo creo que como 4 estudios en ese salmo. So we've had like 4 studies in that psalm. O sea, un mes y no hemos podido salir del versículo 1. So 1 month and we haven't been able to come out of chapter 1. Vamos a tratar de movernos hoy al versículo 2, si es posible. Let's try today and move to verse 2 if it is possible. Así que vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. So let's read verse 1 and 2. Este salmo es conocido como la bendición del justo, This psalm is known as the Psalms of the righteous porque aquí hay 24 bendiciones para los justos. because there are 24 blessings here for the righteous. O sea que usted como creyente tiene que conocer bien el Salmo 112, So you as a believer need to know Psalms 112 very well porque ahí hay 24 bendiciones para usted y su casa. because there are 24 blessings for you and your home. Oiga lo que dice la Biblia. Hear what the Bible says. El escritor comienza diciendo, aleluya. The writer begins saying, Hallelujah. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Praise the Lord, blessed is the man that fears the Lord, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. that delights greatly in his commandments. Su descendencia será poderosa en la tierra. His seed shall be mighty upon earth, La generación de los rectos será bendita. and the generation of the upright shall be blessed. No hemos podido avanzar más del versículo 1. We haven't been able to advance more than verse 1. Y para los que nos ven en línea And for those who are seeing us online, y los que nos van a ver por la televisión, and those who are going to see us through television, este es this is el sermón número 5 de esta serie. the sermon number 5 of this series. Lo que vamos a hacer es What we are going to do is recapitular review todo lo que se ha dicho everything that has been said, para que los que nos ven por la televisión for that those who see us through TV y por las redes sociales and through social media, conecten con la idea que estamos desarrollando they en connect with este the salmo. they connect with the idea that we are developing in the Psalms. Vamos a orar. Let's pray. Señor Jesús, Lord Jesus, le pido que ni mis palabras ni mi predicación sean persuasivas ni de humana sabiduría. I ask you that neither my words nor my preaching would be persuasive or of human wisdom, Que sea su Espíritu Santo edificando a la iglesia. for it to be your Holy Spirit edifying the church. Se lo pido en el nombre de Jesús. I ask you in the name of La Jesus, iglesia dice and church says, amén. Amén. Amen. Salmo 112. Psalms 112, Las bendiciones del justo, the blessings of the righteous, conocido como el Salmo de Justicia, knowing of the Psalms of the just, donde Dios nos muestra 24 bendiciones que alcanzan al justo. where God shows us 24 blessings that reach the righteous. Mire cómo son los caminos del Señor. Look at how the God's ways are. Cuando nosotros hacemos las cosas en el orden divino, When we do the things in the divine order, las bendiciones del cielo nos van a alcanzar. the blessings of the heavens will reach us. No pretenda comprar la falsedad del mensaje Do not pretend to buy the fakeness of the message que presenta a Dios como un microondas, that they present God like if he's a microwave. que cree lo que lo recibe. Believe it that you will receive No, it. no, no, no. No, no, no. Créelo, Believe it, vívelo live it, y lo recibes. and you will receive it. Créelo, Believe it, vívelo live it, y lo recibe. and you will receive it. El evangelio no es metafísica. Gospel is not metaphysics. La metafísica enseña que usted puede construir con los labios. I believe that you can construct with your lips. El evangelio es una vida de obediencia. The gospel is a life of obedience. La Biblia dice, todo lo que pidieses, The Bible says all that you've asked, creyendo, believing, si es conforme al propósito de Dios, if it's according to God's will, lo recibirás. you will receive it. Preste atención, Pay attention. conforme al propósito de Dios. According to the purpose of God. O sea que si yo estoy pidiendo algo que no está conforme a los propósitos de mi Padre Celestial, So if I'm asking something that is not according to the purpose of my Heavenly Father, me voy a quedar mudo pidiendo. I'm
going to be mute asking, y no voy a ver eso, and I'm not going to see that. porque lo de Dios Because what's God's, está sujeto it's submitted a la voluntad del Padre to the will of the Father y a la obediencia del que espera esa and to bendición. the obedience of he who waits for that blessing. Así que cuidado con ese evangelio medio sospechoso que anda por ahí. So careful with that gospel that's kind of suspicious out there. Que declara lo que lo recibe. Declare it that you will receive it. ¿Anda conforme al propósito de Dios? Are they according to God's purpose? ¿Estás viviendo una vida en obediencia? Are you living the life in obedience? Dios lo va a hacer entonces. Then God will do it. Pero si no andas una vida alineada con el Padre, But if you're not living the life that's aligned with the Father, nunca vas a recibir dicha bendición. you will not receive such blessing. Nunca deje de hacer lo correcto delante de Dios, Never stop doing what's correct before God, porque es cuestión de tiempo para que los beneficios de la obediencia because the question of time for the benefits of obedience se manifiesten sobre usted. will manifest upon you. La Biblia enseña que hay caminos que al hombre le parecen derecho, The Bible teaches that there are ways that for the man they become straight, pero que su fin es fin de muerte. but that their end is the end of death. Proverbios 14:12. Proverbs 14:12. Haga lo correcto, Do what's correct, no lo que usted cree, not what you believe, sino lo que dice la Biblia. but what the Bible says. Porque a veces nosotros tenemos nuestros propios conceptos de las cosas Sometimes we have our own concept of things, y a veces esos conceptos están alejados de la verdad bíblica. and sometimes those concepts are away from the biblical concept. No, yo creo que debe ser, no. No, I believe it should be this way. No. No, yo creo, la Biblia dice. It's not I believe, it's what the Bible says. Lo voy a hacer como ella dice I'm going to do it the way she says it, para ver los resultados que ella dice. so that I will see the results that it says. Repita conmigo, la bendición de Dios Repeat after me, God's blessing está sujeta a la obediencia. is submitted to obedience. Si no hay obediencia, no hay bendición. If there's no obedience, there will not be blessing. Estamos recapitulando, pues ya todo esto lo hemos hablado. We're anteriormente. reviewing because we already talked about all of this. Pero para que los que están en línea entren dentro del contexto. But for those who are online, we'll enter the context. Oiga lo que dice la Biblia. Hear what the Bible says. El Salmo 1 empieza diciendo aleluya. Psalms 1 begins saying hallelujah, O sea, este salmo comienza con una alabanza. which means it begins with a praise. O sea, el que está escribiendo este salmo So he who is writing this psalm comienza alabando a Dios begins praising the Lord porque él sabe que las bendiciones de Dios because he knows that the blessings of God están disponibles para los hijos de Dios. are there available for the children of God. Entonces, como él sabe que está escribiendo acerca de un Dios tan bueno, So like he knows that he is writing about a God that's so good, él comienza diciendo aleluya. he began saying hallelujah. Luego pasa a una exhortación Then he comes and do an exhortation donde él dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. where he says, blessed is the man that fears the Lord. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Blessed is the man that fears the Lord, Esto significa dichoso, which means that they are righteous, that favorecido, they are favored, hallado en buen that nombre. he is found in a good name. O sea que una persona que teme a So Jehová a person that fears the Lord es una persona que tiene el favor de Dios. is a person that has God's favor. Y el temor a Dios no se muestra desde los labios hacia afuera. And the fear of the Lord you do not demonstrate it from your lips and out. El temor a Dios se muestra con nuestro estilo de vida. But God's fear is demonstrated by our lifestyle. Que nuestro estilo de vida vaya alineado con lo que nosotros estamos predicando. That our lifestyle will be aligned to what we are preaching. Eso es lo que va a hacer poderosa la palabra de Dios en nuestras vidas. That's what's going to make the word of God powerful in our lives. Luego nos enseña dos Then he cualidades teaches us two qualities de lo que es un hombre bienaventurado. of what a blessed man is. O sea, hay dos cosas que se manifiestan en un hombre que es bienaventurado, There's two things that manifest when there is a very blessed man. conforme al Salmo 112. According to the Psalms 112. Lo primero es que tiene temor a The Diso first one is that they fear the Lord. sea, pastor, usted está diciendo que una persona que no tiene temor a Dios no tiene la bienaventuranza de Dios. So you're saying that a man that fears the Lord does not have the very righteousness of God? Correcto. Correct. O sea, que una persona que dice que teme a Dios, So a person that says that they fear God, que vive para that Dios, they live for God, esa persona that person tiene que manifestar ese temor a Dios en su estilo de vida. needs to manifest that fear of the Lord in their lifestyle. La Biblia enseña claramente The Bible teaches clearly que el que teme a Jehová es sabio. that he who fears God is wise. Repita conmigo, el que teme a Jehová es sabio. Repeat after me, who fears God is wise. En el temor a Jehová está la sabiduría. And in fearing God, that's where wisdom is.
El que teme a Jehová es una persona sabia, He who fears God is a person that's wise. porque temor no es miedo. Because fear is not being scared. Temor es respeto reverente. Fear is a reverent respect. El que tiene ese respeto reverente a Dios He who has that reverent respect to God está siendo sabio, is being wise. porque se está sometiendo al dueño de todas las cosas. Because they are submitting to the owner of all things. Y Dios honra la obediencia. And God honors obedience. Por eso el sermón, el mensaje o el encabezado de esta serie se llama That's why the head of this message is called Las bondades del Salmo 102. The Bonds of the Psalms 112. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso. Why? Because God is very vulnerable. Dios es bueno. He is good. Entonces vamos a ver, y no vamos a entrar en detalle porque ya lo hicimos anteriormente, So we're going to see. We're not going to enter details because we already done it. We already done it before. acuérdense que estamos recapitulando. Remember that we are only reviewing. Vamos a ver las características que tienen los sabios. We're going to see the characters that the wise people have. La Biblia muestra ciertas características que se manifiestan en una persona que tiene sabiduría. But the Bible teaches that there are 7 of the characteristics that the Bible teaches that Dijimos que la sabiduría a wise person has. es el temor a Jehová. And we said that wisdom is fearing the Lord. Entonces el que quiere ser sabio, So he who wants to be wise, viva para Dios. live for God. Ahora, hay ciertas características que se ven en una persona sabia. So there's 7 characteristics that are seen in a wise person. Primero, está creciendo constantemente. First, they are growing constantly. Salmo 19:7. Psalms 19:7. O sea, pastor, que usted está diciendo que el creyente que no está creciendo constantemente no es sabio. Pastor, so you're saying that the believer that's not growing constantly is not wise? Correcto. Correct. El creyente que deja de crecer The believer that stops growing integralmente, wholly, este creyente sin darse cuenta this believer without them finding out, puede hasta estorbar a otros el crecimiento. they could even bother as others' growth. Porque al no practicar el crecimiento espiritual, Because not practicing the spiritual growth, manifiesta, aunque no quiera, even if they do not want to, they manifest las obras de la carne. the works of the flesh. Por eso es que la Biblia dice que si usted y yo hemos nacido de nuevo, That's why the Bible says if you and I have been born again, debemos buscar las cosas de arriba. we need to look for the things that are up. Entonces un creyente que dice que tiene temor a Dios So a believer that says that they have fear, that they fear the Lord, está creciendo constantemente. they are constantly growing. Por eso cuando abre los labios That's why when they open their lips, siempre edifica, they always edify. porque en sus palabras hay sabiduría, Because in their words there is wisdom. porque tiene una relación con Dios. Because they have a relationship with God. Entonces eso es lo primero, que un creyente que es sabio So that's the first one. A believer that is wise está creciendo constantemente. is growing constantly. Segundo, Secondly, los sabios tienen ciertas características, como dije anteriormente. like I said before, the wise people have their characteristics. La siguiente es, The second one is entienden las misericordias de Jehová. they understand God's mercies. Salmo 107:43. Psalms 107 is verse 43. Un cristiano sabio A wise Christian sabe que Dios es misericordioso. knows that God is merciful. Un cristiano que no es sabio, A Christian that is not wise, en su proceso de prueba, de formación, in their process of trials or formation, cuestiona a aquel que lo está instruyendo, que lo está formando, they question those who are being illustrated, those who are forming them, porque no hay sabiduría. because there's no wisdom. Lo contrario a la sabiduría es la necedad. All the contrary of wisdom is being nonsense, La foolish. Biblia prohíbe llamar necio a tu hermano, pero la necedad es una persona que no sabe reconocer las cosas correctamente. The Bible prohibits for you to be calling out to nonsense to your brother, but the Bible says that when you do not do things correctly, Y que persiste en hacer lo que le da la gana. and they persist in doing what they want. Tercero, And third, una persona sabia a wise person, se le multiplica el saber. knowledge is being multiplied. O sea que el que es sabio So he who is wise, se le añade más. it add-ons more. Salmo 119:98 Psalms 119:98 y Proverbio 1:5 así lo dice. and Proverbs 1:5. That's the way it says it. La persona sabia, The wise person, Dios lo honra. God honors. Proverbio 3:35.
Proverbs 3:35. Repita conmigo, Dios honra al sabio. Repeat after me, God honors the wise. El sabio no menosprecia el consejo. The wise does not mislittle the advice. Proverbios 8:33. Proverbs 8:33. El que no es sabio, usted le va a dar un consejo. He who is not wise, you're going to give him an advice. Y antes de usted empezar el consejo, And before you begin giving the advice, le dice, yo sé. they say, I know. No invierta su tiempo ahí. Do not invest your time there. No trate de enseñar a alguien que no tiene un espíritu enseñable. Do not try to teach someone that does not have a teachable spirit. No trate de hacerle ver a alguien lo que esa misma persona no está viendo. Do not try to have that person see what they are not seeing themselves. No van a estar en la misma sintonía. You will not be as tuned in the same thing. Entonces, ¿qué hago? So then what do I do? Ore por esa persona. Pray for that person. Dígale, Dios, ábrale el entendimiento And say, God, open their understanding a esta caja fuerte cerrada to this safe that is closed, que no quiere ver la verdad de Dios. that does not want you to see the truth of God. El que menosprecia el consejo He who mislittles the advice, carece de sabiduría. it caresses of wisdom. El que menosprecia el consejo He who mislittles the advice recogerá las consecuencias, will also crop the consequences. pasando por malas experiencias, Going through bad experiences, viviendo malas experiencias. living bad experiences. Así se dará cuenta That they will find out de que el consejo, that the advice, cuando es dirigido por Dios, when it is guided by God, edifica edifies y abre el entendimiento. and it opens the understanding. Aló. Oiga, este salmo es muy rico. Look, this psalm is very rich. Yo amo el Salmo 112. I love Psalms 112. Demasiada riqueza espiritual. All this spiritual riches that it has. La Biblia enseña que el sabio The Bible teaches that the wise enriquece de sabiduría al que le escucha. enriches of wisdom of those who hear it. Proverbios 9:9. Proverbs 9:9. Por eso es que si usted es una persona con temor a Dios, So if you are a person that fears the Lord, que vive una vida integral, that you live a whole life, usted tiene que entender you need to understand que el consejo usted solamente debe depositarlo that the advice you only need to deposit en aquellas personas que valoran ese consejo. to those people that value that advice. Si no valoran ese If consejo, they do not value that advice, no van a ser enriquecidos espiritualmente. they will not be spiritually enriched. ¿Qué es lo que me quiere decir, Pastor Reynoso? Pastor Reynoso, what do you want to tell me? Lo que le quiero decir que simplemente hay personas en las que usted no puede perder su tiempo dando consejos. What I'm trying to tell you is simply do not spend your time in people that do not want to receive advices. No están valorando esas perlas que usted le está dando. They're not valuing the pearls that you're giving them. No están valorando ese consejo. They're not valuing that advice. Eso es pérdida de tiempo. That's just a waste of time. Hay gente que le pide un consejo a un hombre o una mujer de Dios There are people that ask advice for a man or woman of God. y al final hace todo lo contrario. And at the end, they do all the contrary. El hombre, la mujer sabia, la Biblia enseña que gana almas para Cristo. The man or woman that is wise, the Bible teaches that they win souls for Christ. Proverbios 11:30. Proverbs 11:30. ¿Cuántas almas usted está ganando para el Señor? How many souls are you winning for the Lord? Por eso es que el Salmo en el versículo 1 dice, That's what the Psalms in chapter 1 says. bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Blessed is the man that fears the Lord. Y el que teme a Jehová tiene dos características. And those who fear the Lord, you see them in two ways. Primero, tiene sabiduría. First, they have wisdom. ¿Cuántas almas se ha ganado usted para el Señor en este último año? How many souls have you won for the Lord this past year? ¿A cuánta gente ha traído usted a los pies de Cristo? How many people have you brought to the feet of Christ? Un hombre o una mujer sabia A man or a wise man or woman, enseñan principios de vida, Proverbios 13:14. they teach principles of life. Proverbs 13:14. Por eso usted debe buscar la gente sabia That's what you need to look for, the wise people, y acercarse a ellos. and get close to them. La gente sabia cuando abre los labios edifica. When the wise people open their lips, they edify. Cuando abre los labios enriquece nuestro entendimiento. When they open their lips, they enrich our understanding. Por eso hágase el favor de escuchar mensajes que le abran el entendimiento. That's what do yourself a favor and hear messages that will open your understanding. No escuchar mensajes que le llenen de ego Not to hear messages that fill your ego y que le justifiquen la carne para creerse que usted tiene que ser bendecido porque así tiene que ser. or to justify the flesh, saying that you need to be blessed because that's the way it's supposed to be. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Above all, have wisdom. El hombre, la mujer sabia The wise man or woman
Pasan su sabiduría a los que le honran. They pass on their wisdom to those who honor them. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Proverbs 13:20. Así como el que anda en la carne, The way that those who are in the flesh que está are, lleno de amargura, that they're full of bitterness, así como contamina a otros con su the amargura, same way they contaminate others with their bitterness, así también se contamina la sabiduría cuando usted se acerca a gente sabia. that's the same way that wisdom contaminates when you join with wise people. Acuérdese que la sabiduría es más que mero conocimiento. Remember that wisdom is more than knowledge. Hay gente lleno de conocimiento que no tiene There sabiduría. are people that are full of knowledge but have no wisdom. La sabiduría es un regalo, un don de Dios. Wisdom is a gift of God. Es una iluminación divina It's a divine illumination para poder resolver to situaciones, be able to resolve situations, para poder dirigir a la gente por un buen camino. to be able to guide people through a good path. Entonces, sobre todas sus posesiones, busque sabiduría, So above all your possessions, seek for wisdom. porque la sabiduría le va a aportar valor a su vida. Because wisdom is going to apport value to your life. La gente lo va a buscar para que lo va a querer escuchar. People will look for you because they are going to want to hear you. El que no tiene la capacidad de saber discernir la sabiduría, He who does not have the capacity to discern wisdom, ese no va a valorar lo que Dios le ha dado a usted. that person will not value what God has given you. Por eso sepa dónde va a sembrar correctamente. That way you need to know where you're going to seed correctly. Así que si usted quiere recibir sabiduría, So if you want to receive wisdom, acérquese a gente que tiene sabiduría. get close to people that have wisdom. El hombre, la mujer sabia edifica su casa. The wise man and woman edifies their home. Proverbios 14:1. Proverbs 14:1. El hombre, la mujer sabia se adornan con su sabiduría. The wise man and woman, they decorate themselves with wisdom. Proverbios 15:2. Proverbs 15:2. El hombre, la mujer sabia esparce sabiduría. And the wise man and woman, they share wisdom. Proverbios 15:3. Proverbs 15:7. El hombre, la mujer sabia es llamado prudente. And the wise men and women are called prudent. Proverbios capítulo 16, versículo 21. Proverbs 16, verse 21. Aló. Entonces repita conmigo, yo quiero ser sabio. So repeat after me, I want to be wise. Practique el temor a Jehová. Practice fearing the Lord. Y el temor a Jehová se practica en el estilo de vida. And you practice the fear of the Lord in your lifestyle. La Biblia dice que no debo de mentir, The Bible says that I do not need to lie, que no debo mentir. that I should not to lie. Entonces, ¿qué hago yo hablando mentiras? So then what am I doing speaking lies? La Biblia dice que yo no debo engañar a mi prójimo. The Bible says that I cannot deceive my neighbor. ¿Qué hago yo comprando una guitarra en 5 pesos y vendiéndosela a usted en 100? What am I doing buying a guitar in $5 and selling it to you for $100? Entonces, vivo una vida de justicia So I live a life of righteous, y la sabiduría de Dios lo va a iluminar. and God's wisdom will illuminate. Vivo una vida de I justicia live a life of righteousness, y el favor de Dios lo va a alcanzar. and God's favor will reach you. Ahora, la Biblia nos enseña otro aspecto de la persona que teme a Jehová. Now the Bible teaches us another aspect of the people that fears the Lord. Repita conmigo, el que teme a Jehová. Repeat after me, he who fears the Lord. Vamos todos, el que teme a Jehová. Everyone, he who fears the Lord, El que teme a Jehová he who fears the Lord lo honra con sus will finanzas. be honored with their finances. Oye, también que iba el mensaje, ya lo empezó a dañar. Look how good the message was. Now it already harmed it. Hay gente, pero tan ciego espiritualmente, There are people that are so spiritually blind que piensan que cuando se habla de finanzas en las Sagradas that Escrituras, believe when it's been spoken about finances in the Holy Scriptures, es porque le quieren quitar algo. it's because they want to take something away. Oiga, me da pena saber Look, I feel bad just to know que hay inconversos that there are people that are ungodly que han tenido más visión que los cristianos cuando leen la that Biblia. have more vision than the Christians when they read the Bible. Mire, presidente de naciones Look, presidents of nations que no han profesado la fe that have not prophetized the faith y que han leído la Biblia, and they've read the Bible, dicen, wow, este libro tiene una estrategia de finanza they excelente. say, wow, this book has a big strategy of finances that are very excellent. Este país, Estados Unidos de América, es riquísimo This country, United States of America, is very rich porque su sistema de finanzas because their finance system lo basó en las Sagradas Escrituras. was based on the Holy Scriptures. Entonces, tenemos gente en las iglesias So we have people in church que quieren ver resultados con sus finanzas, that want to see results with their finances, pero no la tratan bajo el temor de Jehová. but they do not deal with them under the fear of the Lord. Todo es dame, It's all dame, give me, give es me. mío, es mío, It's es mine, mío. it's Tú tienes mine. que dar. No, 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 no. You have to give me, no. Entonces, la Biblia dice So the Bible says
que el que no sabe dar that he who does not know how to give, no está listo para recibir. they're not ready to receive. Así es el reino. That's the way the kingdom Y esto lo is. dijo el mismo Señor Jesús. The Lord Jesus himself said Señor this. Jesús dijo, bienaventurado es Lord Jesus says, blessed is el que da he who gives más que el que recibe. more than those who receive. El que da es más favorecido. He who gives is more favored. Entonces yo no puedo decir que tengo temor a So Dios I cannot say that I fear the Lord cuando mis finanzas where my finances no están siendo dirigidas are not being guided a una administración bajo dicho temor. to administration in a such fear. Dios dice, God says, ofrenda, offer, diezma. give your tithes. Y de repente salen algunos con sus argumentos, es fuera del Antiguo Testamento. All of a sudden, some of them come out with the arguments saying that was in the Old Testament. Eso no es del Antiguo Testamento. That is not of the Old Testament. Eso es de la gracia. That is of grace. Porque cuando un hombre en la Biblia diezmó, Because in the Bible, when a man gave their tithe, no había empezado la dispensación de la ley. the suspension of the law hadn't begun. Él lo hizo como una forma de gratitud He did it in a way of being grateful por lo que Dios le dio. for what God gave him. Lea lo que está en la Biblia. Read it, it's in the Bible. Génesis capítulo 14. Genesis chapter 14. Entonces, si queremos justificar So if we want to justify nuestra conducta no adecuada a lo que dice la Biblia, our conduct that's not adequate the way the Bible says it, nunca vamos a ver resultados. we will never see results. Usted no puede agarrar la Biblia You cannot get the Bible y torcerla a su forma. and twist it your way. Usted tiene que leer la You Biblia need to read the Bible y hacer lo que la Biblia dice. and do what the Bible says. Y si hace lo que la Biblia dice, verá resultados. And if you do what the Bible says, you will see results. Pastor, pero yo conozco gente que no diezma y le va muy bien. Pastor, I know people that do not give the tithe and it goes very well for them. Claro, pueden no diezmar y le va a ir y le puede ir bien en la vida económicamente. Of course, it could go well in their life economically because they're not giving their tithe. Pero hay dos cosas importantes. But there are two very important things. Primero, First, sus finanzas no están santificadas. their finances is not being sanctified. Que Dios no tiene ningún compromiso de proteger los recursos de esa persona si viene una crisis en algún momento. So God does not have any compromise in protecting their finances if a crisis comes at any moment. Segundo, And secondly, la Biblia dice que el que no del diezmo roba. the Bible says he who does not give the tithe, they steal. Entonces, aunque le vaya bien So económicamente, even if it goes well economically, está robando. they are stealing. Y si el diablo le hace creer a la persona And if the devil makes that person think que se justifica that they justify diciendo, no, porque eso era del Antiguo Testamento, saying because no, that was of the Old Testament, en el Nuevo Testamento Jesús nunca prohibió el diezmo. and then in the New Testament, Jesus never prohibited. Todo lo giving the contrario, tithe. cuando fue abordado sobre ese tema, On the contrary, when it came to board that theme, Jesús dijo, es necesario Jesus said it is necessary hacer lo otro sin dejar de hacer eso. to do this thing without letting go of doing the other. Nunca fue negado en el Nuevo Testamento. It was never denied in the Old Testament. Pero lo que más tenemos en la actualidad But what we most have now son tipos que conocen tanta are Biblia people that know so much Bible, que al final no saben nada. at the end they do not know anything. Que tienen quizá conocimiento, They might have knowledge, pero no tienen dirección del Espíritu. but they do not have any guidance of the Holy Spirit. Eso podemos hablar otro día. We could talk about this another day. Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 y 23 Deuteronomy chapter 14, verses 22 and 23 says, dice que debe diezmar a Dios indefectiblemente. it says, and effectively you need to give God your tithe. Busque el texto para que usted vea lo que dice. Look for the text so we could see what it says Dice que there. a través del diezmo It says that in behalf of the tithe, se aprende temor a Jehová. you learn to fear the Lord. Vamos un día, cuando hablemos de finanzas, a explicar a fondo ese texto. One day when we begin study the finances, we're going to explain this text. Dígalo ahora en español, por favor. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendáis a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea que en ese texto se relaciona el temor a Dios So in this text, fearing the Lord, it refers con una administración correcta. with the correct administration. Y Dios dice que una administración correcta And God says that a correct administration de los recursos of the resources es presentándole a Dios el 10% is presenting God the 10% para que Él santifique el otro 90%. so that he could sanctify the 90. Eso es lo que dice Dios. That is what God is saying. Si usted tiene sus argumentos
If you have your arguments, le felicito. I congratulate you. Siga con sus argumentos. Continue with your arguments. Yo sigo con la Biblia. I continue with the Bible. Aló. El que teme a Dios He who fears the Lord odia el mal. hates what's evil. Proverbios 8:13. Proverbs 8:13. O sea que el que teme a Dios no anda haciendo lo malo. So he who fears the Lord is not doing what's bad. El que teme a Dios no anda hablando mal por ahí de su prójimo. He who fears the Lord is not out there talking bad about their neighbor. El que teme a Dios no anda por ahí hablando del pastor, de los líderes, del hermanito, del tío, del primo. He who fears the Lord is not talking about the pastor, the brothers, the uncles, and the cousins. El que teme a Dios refrena su lengua He who fears the Lord stops their antes de tongue hacer falsos comentarios before they do false comments o antes de hablar comentarios o de hacer comentarios necios. or before they do foolish comments. Porque el temor a Dios nos cohíbe de estas cosas. Because God's fear prohibits us of these things. Porque estas cosas son frutos de la carne. Because these things are fruits of the flesh. El que teme a Dios He who fears the Lord satisface al Señor. satisfies the Lord. Hace sentir al Señor contento con esa persona. They make the Lord feel very happy with that person. Proverbios 14:27. Proverbs 14:27. El que teme a Dios He who fears the Lord, se santifica. they sanctify. Salmo 19:9. Psalms 19:9. O sea, una persona que dice tener temor de Dios So a person that said that they fear the Lord, vive santificando a Dios. they live sanctifying God. Vive santificándose para Dios. They live sanctifying themselves for God. Y ahí es donde se manifiestan las bondades del Salmo 112. And that is where the kindness of Psalms 112 manifests. Por eso el escritor comienza diciendo en el primer texto, That's where the writer begins saying in the first text, dichoso, blessed, favorecido. favored. Eso es lo que significa bienaventurado. That's what blessed means. También significa 3 veces bendito. It also means 3 times blessed. El que teme a Jehová He who fears the Lord, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. that delights greatly in his commandments, O sea, en su palabra. which means in his word. Una persona dice que tiene temor a Dios, pero no conoce ni Juan A person 3:16. say that they fear the Lord and do not even know John 3:16. Entonces una persona que dice que tiene temor a Dios y no conoce la mente de Dios, que es la palabra, So a person that said that they fear the Lord but they do not know God's mind, which is his word, entonces está negando lo que dice. then they are denying what they say. No, que yo conozco a Dios a través de un ángel que se me apareció anoche y me trajeron un mariachi para que cantara. No. No, I know God on behalf of nature that came yesterday and gave me some music so I could know him. Eso no es lo que enseña la Biblia. No, that is not what the Bible teaches. La Biblia enseña que a Dios se le conoce por su palabra. The Bible teaches that God is being known by his word. Dios puede darnos una teofanía, God could give us a theophania, que es una aparición de Dios, which is an appearance of God, pero eso no nos da a nosotros el lugar but that does not give us the place para interpretar a Dios ahora a través de sueños. to interpret God now in behalf of dreams. No, es a través de la palabra. No, it's in behalf of his word. O sea, que una persona que teme a Dios So a person that fears God, guarda su palabra, se deleita en su palabra. they save his word, they delight themselves in his word. Así entramos a la segunda cualidad del que teme a Jehová, That's the way we enter the second quality of he who fears the God. que es que en sus mandamientos That it is that in his commandments se deleita en gran manera. they delight greatly. En otras palabras, guarda la palabra de Dios. In other words, save God's word. Cuando decimos guarda la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es que vive la palabra de Dios, When you say save God's word, we are saying to live God's word, que pone la palabra de Dios por obra. to put God's word to work. La Biblia enseña The Bible teaches que guardar los mandamientos asegura nuestro futuro. that saving the commandments assure our future. Génesis 26, 4 hasta el 5. Genesis 26 verses 4 and 5. Cuando guardo la palabra de When I Dios, save God's word, mi futuro está asegurado. my future is secured. Por eso Dios le dijo a Josué cuando lo llamó, That way God told Joshua when he called him. le dijo, guarda y medita en esta palabra He said, save and meditate in this word, para que todo te salga bien so everything will come out well, y hagas próspero tu camino. and you will make your ways prosper. No podemos practicar cristianismo sin conocer la palabra de Dios. We cannot practice Christianity without knowing God's word. Tanto cristianos desconectados del conocimiento de la palabra, So many Christians that are disconnected by the knowledge of the word. que están hablando, dicen por ahí en algún lugar la Biblia dice Somewhere there in the Bible, or someplace the Bible says que no cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. that a leaf will not fall off a tree if it's not God's will. Mentira, la Biblia no dice eso. That's a lie. The Bible did not say that.
Eso no existe, ese texto no está en la Biblia. That does not exist. That text is not in the Bible. Cuando yo me convertí al Evangelio, When I converted to the gospel, me cansé de buscar ese texto y hasta la fecha no lo encuentro. I got tired of looking for that text and I still haven't found it. Porque Dios nunca dijo eso. Because God never said that. Aunque eso es verdad, no lo dice la Biblia. Even if it's true, but the Bible does not say it. Otros dicen, la Biblia, como dice la Biblia, Others say, like the Bible says, ayúdate que yo te ayudaré. help yourself that you will. Mentira, la Biblia no dice en ningún lugar, ayúdate que yo te ayudaré. It's a lie. The Bible does not say that. Help yourself that I will help you. Ahí usted se da cuenta que desconectada está la gente de But la then you palabra. find out how the people are, but we just connected from God's word. Aló, que Dios tenga misericordia de nosotros. For God have mercy over us. En gran manera se deleita en guardar su palabra. In greatly way he delights himself in El saving que his word. teme a Dios. He who fears the Lord. Cuando guardamos la palabra de Dios, When we say God's word, esta nos libra de las consecuencias de vivir alejados de su ley. it delivers us of having the consequences of living apart from his law. Éxodo 15:26. Exodus 15:26. ¿Usted sabe cuál es el peligro del evangelio moderno de hoy? You know what is the danger of the modern gospel of now? Que el evangelio moderno de hoy no le hace énfasis al creyente That the modern Christianity right now does not to make reverence to the believer, en que tiene que vivir sometido a la palabra, and that they need to live submitted to the word. sino que el énfasis que le hace al Hijo de But Dios the emphasis that they do to the Son of God es en que Dios le tiene que dar cosas. is that God needs to give them things, Y eso es peligroso, and that is dangerous. porque podemos terminar al final Because at the end we could finish cuestionando a Dios porque no nos da las cositas que queremos. questioning God because He's not giving us the things that we want. Dios no está aquí para darnos cosas. God is not here to give us things. Dios se manifestó para salvarnos God manifested so He can y save nos us. llamó a ser su pueblo santo, And He called us to be His holy apartado del mal. people, apart from the evil. Y cuando hacemos esas And cosas, when we do these things, entonces Él nos suple de aquellas cosas que necesitamos then He will supply us with the things that we para need, sustentarnos en este plano so terrenal. we could be sustained in this earth. Pero Dios no tiene la obligación de estarle dando cosas a la gente. But God does not have the obligation to be giving things to the people. Por eso es que el evangelio de hoy gusta tanto. That's why the gospel of now, they like it a lot. Y esos predicadores sensacionalistas se le llenan las iglesias. And those destination of preachers, their churches are Porque being eso es filled. música para la gente. Because that is music to the people. Que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar aquello, God's going to give you this, God's going to give you that. que Dios te va a dar lo otro. God will give you this other thing. And God this. Mire, yo escuchaba la radio en un país de América Latina, Look, I heard the radio station in the Latin American, la radio cristiana, the Christian radio, y una señora llamó y dijo que oren por ella, que ella estaba pidiéndole a Dios que le supliera una cama. and this lady called saying that she was praying to God for God to supply a bed. Y el tipo que está en la estación And the person that was there in the radio station dice, vamos a hacer un acto profético. said, let's do a prophetic act. Barra ahora el espacio donde va la cama Go sweep the spots where the bed's going to be y tire aceite ahí. and put oil there. Y yo me dije por dentro, I said to myself, esto es brujería, but this is witchcraft. esto es brujería evangélica. This is Porque gospel witchcraft. el aceite en la Biblia es usado para ungir para el santo ministerio. Because the oil in the Bible is used to anoint for the holy ministry. Entonces, ¿por qué ella tiene que barrer como un acto profético y echar aceite en el piso? So why does she have to sweep like a prophetic and then put oil on the floor? Se me parece a lo que me decían los brujos cuando yo iba a consultarlo. It looks like what the witches would tell me when I would go and consult them. ¿Por qué no es mejor decirle, Why isn't it better just to say, oiga, crea en este momento believe at this moment que el Señor Jesús está tocando a that alguien Lord Jesus is touching somebody que va a llamarle that will call y you le va a suplir esa necesidad? and they will supply that ¿No es mejor así? Isn't it better this way? Pero le tenemos que añadir el sensacionalismo. But we need to add on all the what's sensational. Y ahí es donde viene lo peligroso. And that is where dangerous comes, where danger comes. Que Dios nos ayude en nuestra ignorancia. For God to help us in our ignorance. El que teme a Dios, He who fears the Lord, Dios hace misericordia a los que guardan su ley. God makes mercy to those who save His El que law. teme a Dios guarda su He ley. who fears God saves Y His Dios law. le extiende su misericordia. And God extends His mercy. Éxodo 26. Exodus 26. La Biblia enseña que los que guardan los mandamientos de Dios The Bible teaches that those who save God's commandments, alegra el corazón. Escuche esto. hear this,
Guardar los mandamientos de Dios Saving God's commandments, alegra el corazón they rejoice the heart y alumbra el entendimiento. and eliminates the understanding. Salmo 19:8. The book of Psalms 19:8. Dese cuenta que un creyente que está lleno del conocimiento de la palabra de Dios Pay attention that a believer that is full of the knowledge of the Word of God y que lo vive, and that they live it. no solamente lleno de conocimiento por estar lleno de conocimiento, Not just to be full of knowledge, just to be full of it. para mostrar que conoce texto But bíblico, to demonstrate that they know biblical text. sino que conoce But that they know y pone por obra lo que conoce. and they put to work what they know. Esa gente siempre está contenta. That people is always happy. Y aunque estén pasando por proceso de prueba, siempre van con una actitud positiva. And if they're going through trials, they always go with a positive attitude. Porque ellos saben que su Redentor vive. Because they know that the Redeemer lives. Y aunque ellos mueran, Él del polvo le va a levantar. Even if they die, He will pick them up from the dust. Ellos saben lo que dice Isaías 45:2. They know what Isaiah 45:2 says. Que Dios va delante de sus hijos. That God goes before His children. Y puerta de hierro hará pedazo y cerrojo de And bronce. the breath of doors He will tear pieces. Ellos entienden que Dios es They fiel. understand that God is faithful. Aunque estén pasando por una crisis muy difícil. You know, they're going through a very difficult crisis. Porque tienen conocimiento de la palabra. Because they have knowledge of the Word. Cuando no hay conocimiento, se comportan como niños malcriados. When there is no knowledge, they act like very rebellious kids. Y Dios no es como estos padres alcahuetes, y perdone la palabra que utilizo. And God is not like these parents that let everything slide. Excuse me for using this word. Que el niño malcriado está That the spoiled kids is like this, and they're yo like dice, doing ¿tú this. te vas a poner de malcriado? Or you're gonna get all spoiled? Okay, I'll resolve this quickly. Agarra su correíto y dice, ¿vas a seguir? And he said, Yo "Are you te gonna ayudo." continue? I'll help you. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. I don't say this; the Bible does. Hebreos capítulo 12 dice que Dios Hebrews chapter 12 says that God, al hijo que ama the child that He loves, lo disciplina He disciplines them, y lo suena con varita and He also gives them with His para stick, que se corrija. so they could correct themselves. Después se pregunta el padre, ¿y por qué el muchacho me salió tan malo? Then the parent asks himself, why did my son come out so evil? ¿Por qué la muchacha me salió tan Or mala? my daughter came out so bad? Porque usted fue un alcahuete. Because you would let everything slide. Apoyó las cosas que no debía apoyarle a ese malcriado, a esa malcriada. And you were supporting everything of that spoiled child. Salgamos de ahí que algunos padres me están mirando medio raro. Let's get out of it because some parents are looking at me kind of strange. Vamos a seguir. Let's continue. Los cristianos de hoy son muy sensibles. The Christians of now are very sensible. Ya me ofendí. Oh, I'm already offended. Ay, así quieren ir para el cielo. And you want to go to heaven like this? Que Dios nos ayude. God help us. El que guarda la palabra de He who Dios says God's word no será avergonzado. will not be embarrassed. Dios le dará la victoria. God will give them the victory. Salmo 119:6. Psalms 119:6. El que guarda la palabra de Dios He who saves God's word tendrá libertad en el espíritu. will have liberty in the spirit. Salmo 119:45. Psalms 119:45. Guardar la palabra de Dios liberta nuestro espíritu. Saving God's words liberates our spirit. Andamos sin carga de pecado. We are without any burdens of sin. Andamos sin carga de emociones dañinas. We do not have any harm emotions. El que guarda la palabra de Dios, He who saves God's word, el guardar la palabra de Dios saving God's word, le producen bendiciones a esa persona. it produces blessings to that person. Salmo 119:56. Psalms 119:56. El que guarda la palabra de Dios aprende sabiduría. He who saves God's words learns wisdom. Salmo 119:66. Psalms 119:66. El que guarda la palabra de He who Dios saves God's word adquiere más sabiduría que sus enemigos. requires more wisdom than their friends, Salmo 119:98. than their enemies. Psalms 119:98. El que guarda la palabra de Dios He who saves God's word adquiere inteligencia. requires intelligence. Salmo 119:104. Psalms 119:104. Por eso es que el salmista empieza diciendo, That's why the psalmist begins saying, aleluya, hallelujah, exaltando a Dios. exalting God. Y luego dice, And then he says, es dichoso, it is righteous, es favorecido, it is favored, es it bienaventurado is blessed. el que guarda la palabra de He Dios who saves God's word y en sus mandamientos se deleita en gran manera. and delights himself in a greatly manner. Adquiere estas dos cosas, And acquire these two things, sabiduría wisdom y empoderamiento por la palabra de Dios. and empowerment by the word of God. Deja de ser un evangélico wichiwachi. Stop being a very wishy-washy Christian.
Pastor, ¿qué significa el evangélico wichiwachi? Pastor, what is a wishy-washy Christian means? Que cualquier cosita lo está ofendiendo. That any little thing offends them. El pastor hoy no me saludó. Pastor did not greet me today. Qué falta de amor, me voy de la iglesia. Well, lack of love, I'm leaving this church. Eso es un creyente sin fundamento. That's a believer without any fundaments. Los demonios le preguntan a Satanás, ¿qué vamos a hacer con ese creyente? The demons ask Satan, what are we going to do with that believer? Satanás dice, déjalo tranquilo, que ese va por el camino que queremos. Satan said, leave him alone because he's going through that way that we want them to go. Ay, hoy no tengo deseo de ir a la iglesia. Oh, I do not have a desire to go to church No today. siento ir a la iglesia. I don't feel going to church. Esas son gente débiles. That is weak people. Satanás no tiene que hacer nada Satan does not have to do anything porque ellos mismos se están engañando. because they are fooling themselves. Ah, y usted como pastor no le puede decir la verdad. And you as a pastor cannot tell them the truth. Si usted le dice la verdad es peor. If you tell them the truth, is worse. Pastor, vengo a buscar un consejito. Pastor, I'm here to seek advice. Pero hábleme honestamente. But speak to me honestly. Hermano, usted está mal. Brothers, you are wrong. Yo, Me? pero qué ofensa. What an Ajá. offense. Me dice que te sea sincero. Well, you're asking me to be sincere. Te digo cómo estás y entonces te molesta. I tell you how you are and then you get bothered. Así no se puede entrar al cielo. You cannot enter the heavens this way. El creyente tiene que crecer The believer needs to grow. y crece cuando valora la palabra. Mire, And they grow when they value the word. Look. usted no va al culto a un espectáculo. You do not go to the service just to be there spectacular. Usted no va al servicio a un espectáculo. You do not go to the service just to see the spectacle. Usted va al servicio a edificarse con la palabra de Dios. You go to the service to edify yourself with the word of God. Que cae la unción, The anointing que falls, suceden milagros, the miracles que hay occur, movimiento de Dios. Gloria a Dios. Amén. that there's moments of God, glory to God, amen. Pero el enfoque principal But the principal focus es aprender lo que Dios me está diciendo de su palabra. is to learn what God is telling me about His word. Porque en los días Because in difíciles difficult days, lo que me sustenta es la Biblia. what will sustain me will be the Bible. Entonces, si es un creyente sin fundamento, So if you are a believer without any fundament, con facilidad el mundo de las tinieblas le hace así. easily the world of darkness will do this. Cuando tiene fundamento, When you have fundament, el mundo de las tinieblas dice, cuidado, the world of the darkness says, careful, ese evangélico está bien formado. that Christian is very formed. Ándele de lejos, Be from far away, porque sabe dónde está fundamentado. because they know where he is fundamented. El cristiano que basa su relación con Dios en emociones, The Christian that bases their relationship with God by emotions, es cuestión de tiempo para que niegue la fe. it's a question of time for them to deny faith. El cristiano que basa su relación con Dios en convicciones, The Christianity that bases their relationship with God by convictions, cuanto más atacado es, while they are being more attacked, más profundiza sus raíces en Dios. they profunder their roots more in God. Más maduro se hace, They become more mature. más firme se hace. They become more firm. Pero el que no tiene fundamento But he who does not have any fundament anda ofendido, herido y molesto y con todas las cosas de la carne. are always offended and bothered and all the things of the flesh. Deja de crecer, They stop growing. deja de avanzar They begin to stop advancing. y deja de aprovechar las bondades del Salmo 102. And they stop taking advantage of the kindness of the book of Psalms 112. La semana que viene Next week, vamos a entrar al versículo 2. we are going to enter verse 2. Oiga como dice el versículo 2. Hear how verse 2 says, Su descendencia será poderosa en la tierra. His seed shall be mighty upon earth. La generación de los rectos será bendita. The generation of the upright shall be blessed. Vamos a ver por qué es We importante are going to see why it is important que los que son cabeza de that familia those who are head of a household tengan una buena relación con Dios. have a good relationship with God. Porque hay unas promesas Because there are some que promises se van sobre nuestra descendencia that goes upon our descendants hasta 1000 generaciones. until 1,000 generations.